न्यूजरूम अधिक आलोचना करुले। बर्तमान आसतु गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। बीजेडी नेता रणेंद्र प्रताप स्वाई एक प्रेसमिट करुछंती। आसंता आपरे सीधा सलक नजर पकाइ नेबा। आउ आपण माने आउ सुनी पारछंती कि विदेश रु कला धन आनी समस्त बैंक रे 15 लाख दबाटा देश रे 100 स्मार्ट सिटी प्रतिष्ठा करिवे 2 कोटी चाकरी दबा 2022 सुधा समस्त को पक्का घर दिया जीवो दरवृद्धि को नियंत्रण करा जीवो किभली दरवृद्धि नियंत्रण होउची गैस दर दिन को दिन बढ़ुची आ ये कहउछन जे आमे नेहरू को टपी बोली तेणु पेट्रोल 40 टका देवे बोली कही भारतीय टंकार डॉलर समकक्ष करा जीवो डॉलर रो अवस्थाटा कौन आपण माने जानि पारथबे एमती आहरी अनेक किछि अछि जे आमे नेहरू को टपी गलु ए बड़ बड़ कथा बापिया कथा सब सुनिचु आमे तो गरीब लोक जे गाँव में रही ताकर अवस्था कौन यही जो महामानव सिंहकरू यही सब प्रतिश्रुति शुणा जाइथिला बर्तमान को नुआ जुमला को बजार को छड़ा जाइए आम नेहरू को टपी गलु अमृत काल ये अमृत कालर विश्व केते अच्छी आपण माने जानिबा दरकार एवं गोलपोस्ट चेंज कला भाया 2047 बेलू को अमृत कालर रसटा आमर लोके पाइबे ये है तांकर कार्यक्रम। केंद्र सरकार को ये मॉडल राज्य सरकार मध्य आदृत करिसेंती 2 दिन पर आपण माने देखिबे अमृत काल रे समृद्ध ओडिसा रे अर्थात 2036 रे ता पूरण करा जिवो ये 2047 से 2036 तेणु करी यही सरकार विफलतार एक लंबा फर्द अच्छी मु आउ 2 दिन भितर से विफलता कौन होईची तार गोटा छोटिया परिसंख्यान देवी आपण मानकु जोटा माने देशवासी को जो जुमला करके कार्यक्रम कर जाइए आज जो प्रेस वार्ता डाकी जो मुख्य उद्देश्य हूँ यूटर्न सरकार अर्थात ये सरकार तक निर्वाचन प्रतिश्रुति मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री विभिन्न समय देइथिबा प्रतिश्रुति और विवृत्ति किपरि भाव में ओहरी जाइछथि किंबा से सब को काटछाट कर लोक को ठकिछथि ता ऊपर पर्यवेसित प्रथम गला गत 2 वर्ष 50 रु अधिक यूटर्न प्रशासनिक नीति एवं कार्यक्रम स्तर रही मु आज केवल 12 गोटी मुख्य यूटर्न आपण सम्मुखें रखी नंबर 1 है ये 12 तारीख रु ताकर 2 वर्ष पूर्ति पालन करेंगे जितेबले 3 मास है पाई ना भत्ता भत्ता ने सारा राज्य में वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग माने आंदोलन में बसी कारण गत 3 मास है सरकार ताकू यथोचित प्राप्य देवार विफल होती ये नीलज सरकार तक संकल्प पत्र कही आपण मैंने जदि चाहिए संकल्प पत्र सी देती जो संकल्प पत्र से कही जे आम समस्त 3000 मधुबाबू पेंशन योजना तथा जातीय सामाजिक सहायता योजना अनुसार सबू हिताधिकारी को 3500 टका देवे बोली कही भंडे देले जो 1000 टका नवीन बाबू देते ताकू एपर्यंत जाके दे पारना तेणु लक्ष लक्ष लोक उपवास रोच बुढ़ा बुढ़ी माने जो मानकर गोटे कार्यक्रम है शेष तकर माने तकर सहारा है ए भत्ताटी आपण मैंने देखिथे जे भद्रक रे गोटे पुओ तार 82 वर्षर बुढ़ा को भार में नहीं कि आसूची श्रवण कुमार को भली ये चित्र तृतीय महला को देखा जाऊ नहीं ताकू तो जीतू मुंडा कथा देखागलानी ब्रांड आंबासाडर तकर तेणु 3500 टका देवाई प्रतिश्रुति दे राज्यर वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग को ठेकी चलिए यूटर्न नहीं गले नूतन नियम आनिले ये 80 वर्षिया वरिष्ठ नागरिक को दिज्व कि हो पारा नहीं 3000 टका प्रदान करा से जदि सैया कर निर्वाचन इस्ताहार लिखि था नहीं बुढ़ा बुढ़ी जो मैंने 80 वर्ष ऊर्ध्व ताकू दबू कहीं कहले नहीं आम समस्त को दबू भोट नापी कम कले किंतु लोक मिछ प्रतिश्रुति भोटा देवार पर कला से गुरु माननीय महामानव ठाकुर से शिखी ये विश्वगुरु यापर वर्तमान लोके खाली गाँ गंडारे जो बुढ़ा बुढ़ी मैंने अच्छा 12 तारीख दिन तक मौज मजलिस करेंगे सारा ओडिशा रे लक्ष लक्ष बुढ़ा बुढ़ी माने उपास रे बसी ताको अभिशाप सरकार ऊपर पड़ो कारण छामु जहाँ देले हरसे पाऊ पाऊ गला बरसे नाय रे गत 3 मास है असहाय वृद्ध वृद्धा को रास्तार छाड़ी
ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ପେପରରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ୟୁ ଟର୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁ ଟର୍ନ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀକୁ 800 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବି ତାହା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ତାକୁ 738 ଟଙ୍କାକୁ ଖସେଇ ଦେଲେ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର MSPରେ ଯେଉଁ 3% ମହଙ୍ଗା ଦର ହିସାବରେ 69 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ସେ ହଡପ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଟା ଚାଷୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନ କରି ସେ 800 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋକାଧାରୀ କଲେ। 800 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 665 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏବେ ଚାଷୀ ପିଛା 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସିଲିଂ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ନଥିଲା। ୟୁ ଟର୍ନ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାର ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ 20 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏକଥା ତୁମେ କରିନଥିଲ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ। ତାଙ୍କ ସଭାପତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କଥା କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ତୁମେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଦେଇନଥିଲ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବା। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇଲେ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକକୁ। ଇଏ ୟୁ ଟର୍ନ ନେଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆମର ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡିରେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆସିବୁ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରତାରଣା। ଏହି ସରକାର ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ବାହାବା ଲୁଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ 2 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କାର କୁପନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆକୁ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଆମେ କହୁନୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ସଭାପତି ତାଙ୍କର କହିବେ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ 12 ଜୁନ୍ର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ମାତ୍ରକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଧରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂରେ ଦେ ୟୁ ଟର୍ନ ନେଇଥିଲେ। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସହାୟତା ସବୁଠାରୁ କମ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍। କାରଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 1,500 ଟଙ୍କା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ 3,000 ଟଙ୍କା, ହରିୟାଣାରେ ଦୀନ ଦୟାଲ ଲାଡୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ 2,100 ଟଙ୍କା, ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ 2,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ୟୁ ଟର୍ନ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟି ସୁଭଦ୍ରାକୁ ପ୍ରତାରଣା ସହିତ ସମାନ। तो रणेंद्र प्रताप स्वाई बीजेडी विधायक निजर प्रतिक्रिया रखुले जो भाव में जो सबू प्रतिश्रुति दि जाता शासक दल पक्षर कहीं पूरण करना बोली अभियोग करने सहित भत्ता कहीं सठिक समय वृद्धा वृद्धा मान मिल पारना से भली किसी अभियोग कर रणेंद्र प्रताप स्वाई और निजर प्रेस विवृत्ति जारी रखिंट। तेरे भत्ता को नहीं सरकार को रणेंद्र प्रताप स्वाई टार्गेट पर प्रतिक्रिया रखिंट राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। से कहते बीजेपी जहाँ भी प्रतिश्रुति देता वर्तमान सरकार ताहाकू पूरण करिसेंती। जो माने विफलता दिवस कथा कहउचंती सेमान को कौन विफलता एवं पूर्व सरकार 15 वर्षर सफलता संपर्क में पचारिबाकू कहिसेंती। दल से आभ्यंतरण व्यापार समानता बैठक निष्पत्ति करेंगे कौन से विषय आम कि मंतव्य दवा उचित हेनी कारण दल इंटरनल बैठक से जहाँ दल निष्पत्ति हम से कौन कर 15 वर्ष भीतर तार हिसाब दिंतु 2 वर्ष हिसाब तो आम समस्त सामने रखीचु 12 तारीख दिन से शुणे आम कौन कौन करूँ शुणे 12 तारीख दिन प्रधानमंत्री 20 तारीख आसवे रायरंगपुर आम जो 12 वर्ष आ 2 वर्ष एक अवसर से सहमति एवं से दिन रायरंगपुर जो कार्यक्रम हम से कार्यक्रम रे 2 वर्ष पूर्ति भी ओडिशा सरकार 2 वर्ष पूर्ति और 12 वर्ष केंद्र सरकार पूरा कर से बाबद से वक्तव्य रखिए से भुवनेश्वर नहीं तो रायरंगपुर हम पंचायत निर्वाचन
ବିଜେଡି କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ କରନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଦଳ ତାର ତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କହିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଫେୟାର, ସେଥିରେ ଆମେ କେମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, କାହାକୁ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, କାହାକୁ ବାହାର କରିବେ, କାହାକୁ ରଖିବେ, କାହାକୁ କାଢିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଫେୟାର, ସେଟା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର। ସେ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉଟା କରିବେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ କରିବେ। ସାର୍ ବିଜେଡି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇକି ବୈଠକ କରୁଛି, ରହିଛି କି ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଆମେ ଜଗିବୁ ଏବଂ ଜନବିରୋଧୀ ସରକାରକୁ କେମିତି ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାର, ସେ କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଡକା ହେଇଛି, ସେ କହିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଛି ପଚାରିବାର ଅନ୍ୟକୁ ଯେ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ କାମ କହିଥିଲୁ, ଆମେ 3ଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଏହା ସଂକଳ୍ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲୁ, ଆମେ ଏଇ କାମ କରିଛୁ 1 2 3 4 5 ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଗେ। ଆଉ 2 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ଆମେ କରିଛୁ, ଆମେ ତ ହିସାବ ଦଉଛୁ, ଆଉ ପରଦିନ ଦବୁ, ପୁଣି 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ଥରେ ଦବୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ, ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଆମେ କରିଛୁ, ସଂକଳ୍ପତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲୁ। ଆମେ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇନଥିଲା, ଆମେ ସଂକଳ୍ପତ୍ର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆମ ଓଥ ନେବାର ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆମେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡାକି A to Z କରିଛୁ। ଧାନ 3100 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସେ କହୁଥିଲେ, ସେ କେବେ 10 ଟଙ୍କା କେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଧାନ ବୋନସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ, 2300 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଥିଲାବେଳେ 3100 ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ 4 ଥର ଧାନ କିଣି ସାରିଲୁଣି ଚାଷୀଙ୍କଠୁ। ଆମେ ଯାହା କହିଛୁ ତାକୁ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା କହିଥିଲୁ ଆମେ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଆମେ କହିଛୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଛୁ, କୋଉଟା ଆମେ କରିନାହୁଁ, 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା କହିଲୁ କଲୁ। ଆମେ ତ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହିସାବ ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଗ କୁହନ୍ତୁ। 15 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ, ଆମେ ଅଥରିଟି କରୁଛୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଜଳସେଚନ ପାଇଁ 3 ଥର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ସେମାନେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ 1 ଇଞ୍ଚ ଜମି ଜଳସେଚନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ, ଲମ୍ବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ। 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର କହିଛୁ, ଆଉ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ। ସମୟ ଛୋଟିଆ